Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 14. Identification des personnes et des objets. Qui est, qu'est-ce que c'est? Queridos amigas y amigos, en esta lección vamos a aprender a identificar personas y cosas o objetos, y para ello vamos a utilizar una pregunta específica en cada caso y las respuestas correspondientes. Pour identifier une ou plusieurs personnes, on pose la question toujours au singulier y on répond selon le cas. Es decir, para identificar a una o varias personas, formulamos la pregunta siempre en singular, subrayo, siempre en singular, pero la respuesta puede ser en singular o en plural, depende. Si identificamos a una sola persona, va la respuesta en singular. Si son varias personas, la respuesta es en plural. Y la pregunta es ¿qui es? ¿Qui es? Abajo os he puesto un poco la traducción de cada palabra. ¿Qui es quién? Es el verbo être en la tercera persona del singular. ¿Quién es? Y ce, la ce, puede ser ¿quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quién es estos? ¿Quién es estas? Y a la hora de contestar ponemos esta es o este es cuando se trata de singular de una persona. Y aquí la se pierde la e porque el verbo empieza con e, el verbo est. Y cuando vamos a decir estos son, no se pierde la e, ponemos ce sont. Significa estos son o estas son. Por ejemplo, digo, ¿quién es? Y la contestación, si es una persona, digo, esta es o este es chico. Y digo, c'est David o c'est María. Significa C apóstrofe EST. Si son un grupo, digo, por ejemplo, estos son mis amigos. Ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Y para entenderlo mejor, os he puesto unos ejemplos en esta tabla. Entonces, la pregunta es siempre ¿qui es? ¿Quién es este o esta o estos o estas? También hay una pregunta informal que es c'est qui, pero es una pregunta informal, la que más se usa es ¿qui es? Le he puesto en negrita, c'est qui, como este es quién o esta es quién. Alors, c'est plus non singulier. C'est va siempre con sustantivos singulares. Cuando vamos a decir este, significa una persona nada más. Ce sont plus non pluriel. Ce sont va con los sustantivos plurales. Entonces, vamos a ver el singular. La pregunta es ¿qui es? Y contestamos c'est David. ¿Qui es? C'est María. O c'est une amie, es una amiga. C'est un ami, es un amigo. Aquí hago la liaison. C'est une amie, c'est un ami. La T con la A y con une. C'est ma sœur, esta es mi hermana. C'est mon frère. Pasamos al plural. La pregunta siempre ¿qui es? ¿Quién es? Y la contestación sería ce sont David et María. Estos son David y María. Ce sont des amis, unos amigos. Ce sont mes sœurs, mis hermanas. Ce sont mes frères, mis hermanos.
Ahora vamos a ver la pregunta para identificar las cosas. Pour identifier une ou plusieurs choses, on pose la question toujours au singulier y on répond selon le cas. Aquí la pregunta también va siempre en singular. Y la pregunta la tenemos que aprender de memoria. Es un poco larga. ¿Qu'est-ce que c'est? Repetir conmigo. ¿Qu'est-ce que? Y al final tiene una C, C apóstrofe EST. ¿Qu'est-ce que c'est? ¿Qu'est-ce que c'est? ¿Qu'est-ce que c'est? Y se responde. Si es un objeto, vamos a decir, este es. Si es en caso de singular, cogemos la C que está al final de la pregunta, que significa esto es, y la colocamos para el singular. Esto es un libro. C'est un livre, par exemple. Si son muchos, ponemos ce sont. Estos son. Ce sont des livres, muchos libros, unos libros. Ou ce sont des stylos, unos bolis. Entonces repetimos la pregunta. ¿Qu'est-ce que c'est? ¿Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo, es un boli. ¿Qu'est-ce que c'est? Ce sont des stylos. Aquí en esta tabla tenemos unos ejemplos para practicar con la pregunta ¿qu'est-ce que c'est? Y las respuestas en singular y en plural. Ya sabemos que c'est plus non singulier va siempre con los sustantivos singulares. Ce sont plus non pluriel va con los sustantivos plurales. Alors, qu'est-ce que c'est? Y respondemos, c'est une voiture. Es un coche. La voiture, el coche es femenino en francés. Une voiture. C'est une voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheval. ¿Qué es esto? Es un caballo, c'est un cheval. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Es una botella. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Es un regalo. Ahora la misma pregunta. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des voitures. Estos son coches. Ce sont des chevaux. El plural de cheval, caballo, son chevaux, porque se acaba en al. Acordaros de la lección de plural de los sustantivos y adjetivos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouteilles. Estos son botellas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cadeaux. Estos son regalos. Ahora vamos a hacer estos ejercicios para que practiquéis más. Con las dos preguntas hay que elegir qui es o qu'est-ce que c'est. Y también para la respuesta hay que elegir c'est o ce sont. Os he puesto en la última columna la traducción para saber sobre qué estamos preguntando. Ahora vais a leer conmigo las preguntas y las respuestas en voz alta. El primer caso era un garçon, un chico, entonces es una persona en singular. La respuesta c'est un garçon. Y para identificarlo, la pregunta es ¿qui es? ¿Quién es? C'est un garçon. La segunda se trata de un reloj, es un objeto. Entonces, como es singular, también la respuesta c'est une montre. Pero la pregunta, para identificarla, es qu'est-ce que c'est? Porque es un objeto. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Repetimos, qui es? C'est un garçon. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Seguimos con el mismo ejercicio. También hay que elegir qui es o qu'est-ce que c'est. Y en la respuesta c'est ou ce sont. En la primera, mon professeur. Mi profesor. En la segunda, des médicaments. Unos medicamentos. Pensarlo tranquilamente y pasamos después a la respuesta. Ahora vais a leer conmigo también las preguntas y las respuestas. El primer caso, qui es?
y contestamos, c'est mon professeur. Un seul profesor, un solo profesor, entonces singular, c'est mon professeur. Usamos c'est. La segunda, estamos preguntando por objetos, por medicamentos. ¿Qu'est-ce que c'est? Y la respuesta, ce sont des médicaments. Estos son medicamentos. Repetimos, qui est-ce? C'est mon professeur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments. Ahora tenemos en la respuesta les amis de Paul. Les amis de Paul, los amigos de Paul. Des enfants, unos niños. Entonces hay que llenar los huecos con qui es, qu'est-ce que c'est, y la respuesta c'est ou ce sont. En el primer caso tenemos los amigos de Paul, que son en plural. Entonces, la respuesta va a ser ce sont, estos son los amigos de Paul. Y para identificarlo, la pregunta es qui es, quién es, porque son personas. Os lo digo en francés. Dans le premier cas, nous avons les amis de Paul. Sont des personnes. Alors, on utilise la question qui est et on répond ce sont les amis de Paul. Qui est? Ce sont les amis de Paul. En el segundo caso tenemos unos niños, también son personas en plural. La respuesta va a ser ce sont des enfants y la pregunta qui est, porque estamos identificando a personas. Dans le deuxième cas, nous avons des enfants et des enfants sont des personnes. Alors, on utilise la question qui est pour identifier les personnes. Et on répond, ce sont des enfants. Qui est? Ce sont des enfants. Ici, dans la première réponse, nous avons les voisins de François. Et dans la deuxième réponse, nous avons mes chaussures. Mes chaussures. En la primera respuesta tenemos los vecinos de François. Y en la segunda respuesta tenemos mis zapatos. Entonces pensarlo tranquilamente y luego pasamos a la respuesta. Alors, dans le premier cas, on identifie les personnes et on pose la question qui est-ce? Qui est-ce? Et on répond ce sont les voisins de François. Ce sont les voisins de François. En primer caso, identificamos las personas y preguntamos quién es. Qui est? Y respondemos ce sont les voisins de François porque son varias personas. Dans le deuxième cas, on identifie des objets. Alors, on pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on répond, ce sont mes chaussures. Ce sont mes chaussures. En el segundo caso, identificamos a objetos. La pregunta es, ¿qué es que c'est? Y contestamos, ce sont mes chaussures. Estos son mis zapatos. Repetimos, qui est? Ce sont les voisins de François. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes chaussures. Y tenéis que repetir las preguntas y las respuestas así para que con más soltura. Qui est? Ce sont les voisins de François. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes chaussures. Aquí tenemos en la respuesta des crayons. En plural, unos lápices. Y en la segunda respuesta tenemos Juliette, el nombre de una chica, Julieta. Entonces hay que elegir cuál es la pregunta y cómo se responde en cada caso.
Entonces, como en primer caso tenemos objetos, la pregunta es la misma. Es ¿qu'est-ce que c'est? Para los objetos, que sean plural o singular. La pregunta va a estar siempre en singular. ¿Qu'est-ce que c'est? Y la respuesta, ce sont des crayons. Estos son lápices o unos lápices. La segunda, identificamos a una persona, entonces la pregunta es ¿qui es? ¿Qui es? Y respondemos, como es una sola persona, c'est Juliette. Es Julieta, c'est Juliette. Vamos a leerlos otra vez. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons. Qui est-ce? C'est Juliette. Ahora vamos a ver la negación. ¿Cómo se dice este no es, o esta no es, o esto no son, o estas no son? Entonces, tenemos, cuando decimos c'est, para decir la negación de c'est, es ce n'est pas. Ahora la C apóstrofe vuelve a su origen y tiene la E que había perdido porque estaba seguida del verbo être que empieza con vocal. Entonces, como viene la ne de la negación, vuelve a coger la E que había perdido antes. Ce n'est pas, ponemos el verbo entre ne et pas, y aquí el verbo es el verbo être. Esto no es, como la negación en francés hay que poner pas, después del verbo ponemos pas. Ce n'est pas, y cuando decimos ce sont, la negación es ce ne sont pas. Aquí vemos que la ne tiene también su E, porque no está seguida de un verbo que empieza con vocal, está seguida de son. Esto no son, estos no son, ce ne sont pas. Ahora vamos a practicar un poco con la negación. Ya sabemos que c'est, su negación es ce n'est pas. Y ce sont, la negación es ce ne sont pas. Siempre el verbo lo colocamos entre ne et pas. A veces la ne pierde la E porque está seguida de vocal, como es el caso ce n'est pas. Alors, c'est Paul, este es Paul. Ce n'est pas Paul, este no es Paul. Y no hay que olvidar pas, porque sobre todo, como en español no tenemos la pas en la negación, muchas veces la gente se olvidan de terminar la negación. Para cerrar la negación hay que poner pas siempre después del verbo. Ce n'est pas Paul. C'est un chien. Ce n'est pas un chien. Ce sont des livres. Ce ne sont pas des livres. Repetimos. C'est Paul? Non, ce n'est pas Paul. C'est un chien? Non, ce n'est pas un chien. Ce sont des livres? Non, ce ne sont pas des livres. Y para adquirir más soltura vamos a hacer el ejercicio siguiente. Lo vamos a hacer como el primer ejemplo que ya está hecho. Entre paréntesis os he puesto dos opciones. Por ejemplo, la primera dice mon oncle, mon père. Mi tío, mi padre. Y vamos a decir, este no es mi tío, este es mi padre. Como el primer ejemplo. Ce n'est pas mon oncle, c'est mon père. La segunda, ma sœur, ma cousine. Mi hermana, mi prima. Esta no es mi hermana, esta es mi prima. La tercera, mes frères, mes amis. Mis hermanos, mis amigos. Estos no son mis hermanos, estos son mis amigos. La cuarta, mes parents, les voisins. Estos no son mis padres, estos son los vecinos. Y la quinta, une boîte, une bouteille. Una caja, una botella. Esta no es una caja, esta es una botella. Entonces vamos a hacer la segunda, pensarlo y decirlo antes que lo diga yo.
Ce n'est pas ma sœur, c'est ma cousine. Ce n'est pas ma sœur, c'est ma cousine. Pasamos a la tercera. Rapidito, dicidla vosotros y luego la voy a decir yo. Ce ne sont pas mes frères, ce sont mes amis. Ce ne sont pas mes frères, ce sont mes amis. La cuarta, vosotros primeros. Ce ne sont pas mes parents, ce sont les voisins. Ce ne sont pas mes parents, ce sont les voisins. La quinta. Ce n'est pas une boîte, c'est une bouteille. Ce n'est pas une boîte, c'est une bouteille. Ahora pasamos a ver la corrección. Ahora las voy a leer primero despacito y después un poco más rápido. Y la vais a repetir conmigo. Primero, ce n'est pas mon oncle, c'est mon père. Ce n'est pas mon oncle, c'est mon père. La segunda. Ce n'est pas ma sœur, c'est ma cousine. Ce n'est pas ma sœur, c'est ma cousine. Tercera. Ce ne sont pas mes frères, ce sont mes amis. Ce ne sont pas mes frères, ce sont mes amis. Cuarta. Ce ne sont pas mes parents, ce sont les voisins. Ce ne sont pas mes parents, ce sont les voisins. Quinta. Ce n'est pas une boîte, c'est une bouteille. Ce n'est pas une boîte, c'est une bouteille. A continuación, os dejo más ejercicios para hacer en vuestros ratos libres. Os van a ayudar a memorizar todas las expresiones que hemos visto hoy. Queridos amigos y amigas, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.